Bonjour. Bonjour. Bonjour Ahmed. Bonjour Satem. Bonjour. Where is your friend? I don't know. Okay. So we wait them and then we start together, okay? Satem, are you here? Yes. Okay. Ok. Alors, commençons. Donc, aujourd'hui, c'est le mercredi le 7 octobre 2020. Alors, aujourd'hui, on ne va pas utiliser le livre. Donc, we will not use the book. But, on va faire des petites activités pour le masculin et le féminin et on va connaître les règles. Donc, we'll get together rules of singular, masculine and feminine. OK? OK, guys? Okay. Alors, Mister, they will come now. there we come. OK. You call them? Yes. Okay, we will wait them for 1 minute. And we will start. Donc, comme je viens de dire, aujourd'hui, on va voir les règles, c'est-à-dire comment connaître ou bien comment faire la différence entre le masculin et le féminin. D'accord? Alors, on sait très bien que comme il y a des noms masculins, il y a aussi des noms féminins. Commençons par le masculin. Alors, par exemple, on dit, alors si par exemple, je vous donne un exemple, juste un instant, je dis un garçon. Un garçon. Alors, un garçon, ça c'est un nom masculin ou bien féminin? Hein? مستر صوتك مقطع. صوتي مش مقطع ليش؟ يمكن نتك ضعيف. خلاص سويت النت وخذيت اي كيبل مستر كل شيء قولي مبروك. اسمعني اسمعوني يقطع. الحين لسه يقطع؟ ايوه مو يعني اغلب الكلام ما نسمعه. طيب اوكي je reprends I repeat. Bon, Mansour aussi il est là. Alors, it's clear now? My voice, is it clear now? Yes, kinda. Okay. يلا. We start? Stop, sir. I'm sorry for being late. Okay, no problem. No problem, Ahmed. So, I said today we don't use our book, okay? We will use our sheet to make difference between masculine
and feminine. OK? Donc, je viens de dire un garçon. Un garçon, ça, c'est un nom masculin ou bien féminin? Masculin. Masculin. Bravo, c'est ça, c'est un nom masculin. D'accord. Alors, et au féminin, qu'est-ce que j'ai dit? When it's feminine, qu'est-ce que je dis? مستر الفيمينان حقها ام في صح؟ Bravo, très bien. Donc, je dis une fille. D'accord? Alors, une fille. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? What do you see? What's the difference here? What I changed from masculine to feminine? What's the difference here? C'est le E. مستر ان الكلمة تغيرت والأداة تغيرت. بالضبط. يعني الأداة اللي هي donc l'article ici. Donc on vient de passer de un à une. D'accord? Ici, ça devient une. Donc, un pour le masculin. Une, ça c'est pour le féminin. D'accord? Donc, il y a le E. Le E, here. OK. Donc, je dis, il y a un E ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a le E. D'accord? Alors, ici, la différence entre un garçon et une fille, déjà, pour commencer, c'est l'article de passer. Alors, nous sommes passés de un vers une. OK? Maintenant, je vais prendre autre chose, moi. Je vais dire, par exemple, un homme. Un homme. Un homme. Ça, c'est un masculin ou bien féminin? C'est masculin. Masculin, bravo. Alors, masculin. C'est quoi le féminin de un homme? There because not in. Très bien, bravo. Alors maintenant, si on va passer de un homme, il est au masculin, et on va prendre, alors, le féminin de un homme, c'est quoi? الفيمينان ام فم. Une femme. Une femme, bravo. Donc, ça, c'est une femme, le féminin. D'accord? C'est clair, alors. Et bien sûr, nous sommes passés de un à une. OK? Is it clear? Okay. Yes, sir. Good. Alors, maintenant, on va faire autre chose. Donc, reprenons, on va dire autre chose. Alors là, par exemple, on a un avocat. Un avocat. Donc, je vais prendre ici l'exemple de un avocat. Donc, je vais dire un avocat. D'accord? Ça, c'est masculin ou bien féminin? Masculin. Masculin, pourquoi? Because un. Bravo. On a un ici. D'accord? On a un. Alors, ici, c'est quoi le féminin de un avocat? une avocate. Très bien. Donc, c'est une avocate. Qu'est-ce qui a changé ici? What's changed here? I. The I. E. Yep. E. Donc, ça s'appelle un E. Et bien sûr, le une. D'accord? Donc, ce qui a changé ici, c'est qu'on a
mis une et on a mis aussi E. D'accord? Est-ce que c'est clair? مفهوم يا جماعة؟ Yes, sir. Très bien. Alors, maintenant, on va voir autre chose. Par exemple, si je dis ici voiture, voiture. Alors, voiture, ça, c'est un nom masculin ou bien féminin? On dit une voiture ou bien un voiture? Masculin. Masculin. Qui a dit que c'est masculin? Qui dit que c'est masculin? Who said? I think. Ahmed, ok. Donc, tu dis que voiture, c'est masculin. Camion. Déjà, pour commencer, you know what does it mean, un avocat? Hein? You know what does it mean, un avocat? What does it... المحامي يا مستر. Bravo, Ahmed. Très bien, très bien. Alors, et voiture, qu'est-ce que ça veut dire, voiture? سيارة. Très bien. Camion? I don't know. I'm not sure. Ok. Donc, camion هي شاحنة تريلا. Ok. Okay. طيب لهنا يا جماعة une voiture هي في الأصل c'est un nom féminin. D'accord? Parce qu'on dit la voiture. La voiture. D'accord? Donc, on dit la voiture. Par contre, camion, ici, on dit... Alors, camion, ici, c'est un nom masculin. Masculin, parce que... Donc, je vais noter que c'est masculin. Par exemple, d'accord? Alors, c'est masculin parce qu'on dit le camion, d'accord? Le camion. واضحة الكتابة ولا؟ واضح أستاذ. طيب شكرا. ولهذا يا جماعة شنو نستنتجوا هنا؟ C'est quoi? Alors, conclusion. What's the conclusion? What's the conclusion here? Yes? يقطع. نحاول نصلحه. والله خليت حتى اشتريت كيبل جديد كل شيء جديد يعني فلو يقطع مرة هذه فمش مني أنا تصور. طيب يا جماعة قلنا what's the conclusion here? C'est quoi la conclusion? Hein? C'est quoi la conclusion? We have rules here. Hein? masculin, féminin. D'accord. Alors, how can we detect the feminine and the masculine? Mister, can I say? Yes, please. فيمينا نزود إي في الأخير والماسكولا ما يكون في إي وفيمينا تكون إين والماسكولا آن. الإجابة متاعك فيها 80% صحيح. الإجابة متاعك alors ta réponse à أستاذ oui. التول كمان اللا واللو والإن والآن. Bravo, très bien. Alors, là aussi, alors pour ta réponse à toi, par contre, elle est à 100% juste. Maintenant, Ahmed Imed a dit quelque chose qu'on doit la rectifier. C'est-à-dire, فما تصحيح خفيف. يعني مثلا
يا أحمد مش يعني كل كلمة. Ça ne veut pas dire each word finish with un E. ها يعني مش each word finish with un E, it must be feminine. Non. Non. D'accord? Pas tous les mots qui se terminent par un E, ça veut dire que c'est un nom féminin. Non. Ça peut changer. Mais par contre, la règle générale, the principal rules that yes, each word being finished with an E, it's a feminine. But not all the words. There is some words can make the exception. OK? Alors, maintenant, je vais reprendre à ce que c'est Ahmed qui a dit. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Ahmed? Il a dit que, alors on a ici masculin, et là, on a féminin. Alors, juste un instant, s'il vous plaît. Alors, je vais mettre un petit tableau. Hein. Excusez-moi, je vais mettre un petit tableau. Comme ça sera plus clair. Donc, je vais dire ça déjà. Et je vais mettre celle-là aussi. Et là, je vais mettre quoi d'autre? Juste un instant. Donc, tac, 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 tac. OK. Masculin, féminin, les articles, ainsi de suite, d'accord? Et ça, c'est la règle. OK. Donc, donc, ici, on a le masculin. Ici, on a le féminin. Et là, on a... Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? On a dit qu'on a le 1. Donc, pour commencer, 1. D'accord? Et on a aussi le... D'accord? Et on a aussi... Quoi d'autre? Si vous vous rappelez, l'autre fois, qu'est-ce qu'on a dit? فما حاجة أخرى قلناها، شكون يذكرني بها؟ فما d'autres articles. Yes. Do. Quoi? Do, يا مستر. Not do, not do. Du. Alors, du. OK? Du ou bien, alors soit du ou bien de L apostrophe, bien sûr, ça c'est pour les autres trucs. Maintenant, on a ici, alors là, on a une, OK? Et on a le, et on a quoi d'autre? De là. D'accord? Là, on met ce symbole. واضح؟ واضح أستاذ. مستر. يس. في غلط في الفيمينيه. في ايش؟ اللي لا. صح، احسنت، برافو. دونك لا. وي. اوكي يا جماعه. Mais je vais le mettre en bleu ou bien en noir. Yes. هذا الشيت حق الاختبار. هذا الشيت راجعوا منه للاختبار. انا باش ابعث لكم اياه. لا يعني يا مستر متى الاختبارات؟ الاسبوع الجاي ولا اللي بعده؟ والله انت نحدد مع المدير الاكاديمي ونشوف. انتوا عندكم اختبارات الاسبوع الجاي؟ والله باقي ولا مدرس علمنا. طيب نشوف معاهم بعدين، لو كده نولي نبعث لكم هذا الكويز. طبعا الكويز نعطي لكم على المنصه. واضح؟ تمام. متى بترسلوا يا مستر؟ نخبركم قبل ما نرسل نخبركم. طيب مستر. يس.
بتبعت الشيتات زي. اي طبعا طبعا طبعا، شبعت لكم الشيتات. الشيتات هذه انا بعطيها لكم حتى تراجعوا منها. واضح؟ مستر بيكون في شيت محلول ومو محلول ولا كله بيكون محلول؟ والله هو مثلا هذا بالنسبه لهذا الشيت مثلا هو شيت محلول. اوكي. لكن انا مثلا نعطيك لمحه على الكويز. مثلا نعطيك انا كذا ماسكولاين فيمينا، داكور. ونجي لهنا فور اكزامبل، نجي مثلا نشيل هذه، وانت مثلا هنا لحظه بشوي، نشيل هذه ونشيل هذه ونشيل هذه ونشيل هذه ونشيل هذه ونشيل هذه. فهمتني ولا؟ فهمت المغزى من السؤال ولا؟ واضحه العمليه كيفاش تصير؟ وانتم تكملوا الجدول. اوكي. يعني انت تمسح واحده واحنا نكمل الثاني مثلا. تمام. خلاص مفهومه يا مستر. مفهومه. طيب يلا الحين ناخذوهم مع بعضنا هذا، وبعدين باش نعطيكم انا باش نشوفوا مع بعضنا فيديو، كان بقى لنا شويه وقت، مازال عندنا وقت الحمد لله. اوكي. قلنا لهنا مثلا يا جماعه نشوفوا مثلا هنا الماسكولين et le féminin. Par exemple, un avocat. تصير عندي لهنا une avocate. دونك زودنا الاو كما قال احمد عماد وسولنا عليها الارتيكل définit une. Un ouvrier اللي هو العامل. Un ouvrier تصير une ouvrière. Un ami, a friend. Une amie نفس الشيء زودنا عليها الاو وحطينا لها une. داكور. Un élève. شوف هذايا مثلا احمد احمد هذه مثلا ان élève it finish with an e صح ولا؟ صح. ونفسها هي ان élève اللي يتغير بس الارتيكل لهنا. ريت اللي يتغير لهنا بس الارتيكل، لكن الفينيش هو نفسه او طالب ان élève. اوكي. اوكي. في نفس الشيء مثلا هنا ان médecin. ان médecin تصير اون médecin مي نفسها ما يتغير فيها شيء، هذه نفسها ان médecin une médecin. Un marchand. Un marchand. Une marchande. Un marchand تاجر. Une marchande تاجرة. Un écrivain. Un écrivain كاتب. Une écrivaine. زودوا عليها الاو. Un ingénieur مهندس. Une ingénieure. زودنا عليها الاو. Un cousin يعني قريب. Une cousine قريبة، يعني مثلا هذا ابن عمي وهذه بنت عمي. واضح؟ Un étudiant. Une étudiante. واضحة لهنا مش واضحة العملية؟ واضحة يا مستر. واضح يا مستر، ما عليك. طيب. واضح. الحين نمشيو لحاجة اسمها ناخذ الجدول هذا مع بعضنا اللي هو الريغل جينيرال باش ناخذ توا لي زادجيكتيف. تعرفوا الفرق؟ لهنا نو سوم او نون، هذوما سو سون دي نون. اوكي. دي نون اسامي. ولهنا باش نتعداو توا للصفات. كل صفة حتى هي كل صفة فيها ماسكولين وفيها فيمينين، لكن القاعدة تتغير. rules can be changed here. مثلا ناخذ هنا كلمة مودرن. مودرن ايش معناها مودرن؟ What does it mean مودرن؟ مستر
يس تكون نيو أو حديث. بالضبط حديث. مودرن شوفوا لهنا مودرن اللي هي معناتها هذه سي اون ريغل جينيرال قلنا اللي هي it finish with un i. مودرن نفسها ما تتغيرش مودرن. دونك on dit un garçon moderne, une fille moderne. Par exemple, je dis je vais prendre ici. Ou bien, alors je vais mettre les adjectifs. OK, donc les adjectifs. Donc les adjectifs, d'accord? Donc, les adjectifs. Ici, pour les adjectifs, je dis par exemple un garçon. Donc, je dis un garçon moderne. D'accord? Une fille moderne. D'accord? Rien ne change. Un garçon, une fille. Ce qui change, c'est seulement l'article. C'est l'article qui change. Mais l'adjectif, هو نفسه. ما يتغيرش. تقعد هو نفسه. الحين نمشيو نشوفوا الأخرى اللي بعدها. شوفوا هنا. أي adjectif يا جماعة. أي adjectif. Okay? You know what does it mean, adjective? ايوه يا استاذ. Ok. Donc, on dit. Ok. Donc, أي adjectif عندنا الفينيش بتاعه في الماسكولين with un F في الفيمينين change with un VE. VE. أي adjectif في الماسكولين X في الفيمينين تصير SE. Un adjectif qui se termine avec un ET في الفيمينين تصير ET. Un adjectif avec ER, le finish نتاعو E accent aigu RE. Un adjectif par EL masculin, le féminin تصير L 2LE. Un adjectif avec un, le féminin تصير N 2NE. Et un adjectif avec ON تصير ONNE. مثلا هنا ناخذوا نقولوا par exemple un. Un homme sportif. Un homme sportif. Un homme sportif. شنو تعطينا في الفيمينان؟ ها؟ Un homme sportif. ايش تعطينا في الفيمينان هذه؟ شكون يعطيني الإجابة؟ أنا أعتقد تكون une femme sportive. Donc, une femme. شنو قلت لي؟ une femme ايش؟ sportive. ما متأكد بس. نفسها هذه؟ أنا بس نزود إي. نزود ايش؟ إي أنا ما أعتقد. يعني أكيد كده سبورتيف كده؟ لا. شيل إي بس. نشيل الإي يعني كده تبقى سبورتيف. لا لأنه قلنا في الغاجل عندنا هنا في الغاجل باهي. طيب عاوش نسهلها عليكم أنا. شوف ايش قلنا هنا احنا هنا قلنا يا جماعه انه لما يكون عندي الماسكولين في الادجكتيف اف في الفيمينين تصير في او.
يعني لهنا يصير عندي سبورتيف. سبورتيف. مستر يس. متى اختبار الفرنش؟ كيف؟ اختبار الفرنش ماله؟ متى؟ نخبركم به. كنت نحكي مع اصحابك نخبركم به لما نقرر. نتكلم مع المدير الاكاديمي ونقرر الفتره ونقول لكم عليه. مفهوم طيب هذه يا مستر مستر يس. بيجي من الفيمينا بتكون يجي اختبارات عن بعد ولا حضوري؟ لا عن بعد. نتصور عن بعد. نعطيكم الكويزات على المنصه. تمام. ما في. طب مستر حدد لنا من الحين عشان نكون مذاكرين، حتى لو جاء بعدين نكون قدنا مذاكرين خلاص. Don't worry. Yes, I will tell you what you have to make revision. Okay? What lesson to make revision. But here قلنا توا خرجتوا شويه في الدرس يا جماعه. قلنا لهنا سبورتيف. سبورتيف في الماسكولين تصير سبورتيف في الفيمينين. واضحه؟ هذوما راهي هذه تسمى رولز، قاعده. Par exemple, maintenant je dis un garçon jaloux. Un garçon jaloux. Je m'en ai un garçon jaloux. ايش معناها جالو يا جماعه؟ جالو يعني غيور. اوكي. On dit ici une fille. Alors une fille. كيف يصير جالو؟ شكون عنده فكرة؟ شكون عنده فكرة؟ jalouse. Jalouse. D'accord? D'accord يا جماعة؟ شوفوا مع بعضنا هنا. شوفوا ايش قلنا هنا. شوف مثلا sportif. Un homme sportif, ça c'est au masculin. Une femme sportive. Sportive. VE. Un garçon jaloux, c'est une fille jalouse. L'X, le finish de l'X في masculin, c'est SE في féminin. Alors, un leçon complet. Un leçon complet, يعني هذا درس كامل. Un leçon complet, d'accord? Un leçon complet, c'est مثلا une maison complète. بيت كامل. Complète. E accent aigu TE. Complète. يعني ال ET c'est E accent aigu TE. Dernier. Alors, le garçon a fini dernier. يعني الولد أكمل أخير. أكمل معناتها في السباق. Le garçon a terminé la course en dernier. يعني the boy finished the raining at last. Okay. The last one. Here, une fille a terminé la course dernière. هذه راهي قاعدة يا جماعة يعني نحفظوها. On dit personnel. Alors, نقول c'est une affaire personnelle. يعني هذا أمر خاص. C'est une affaire personnelle. OK. نقول مثلا c'est une chose personnelle. في الفيمينين personnel. E. يعني ال EL في الماسكولين
في الفيمينان تصير او دوزيل او. مثلا نقولوا mon oncle عمي mon oncle est italien عمي إيطالي الجنسية. ma tante عمتي italienne. Mon oncle est italien, ma tante est italienne. Donc, هنا تصير ين. كما شفنا قبل mexicaine, maghrébine. Alors, par exemple, je vous donne un exemple ici. Je dis لحظة نغير هذه. Alors, je suis saoudien. OK? Je suis saoudien. أنا saoudien. OK? نقول هنا ma sœur est saoudienne. Ma sœur est saoudienne. واضحة يا جماعة ولا مش واضح؟ واضح. شوف saoudien ça c'est pour le masculin. أستاذ باقي دقيقتين. عارف. Saoudienne ça c'est pour le féminin. D'accord? OK. اوكي يا جماعه ولا مش اوكي؟ اوكي. طيب نبعث لكم الشيت هذه. ومن بعد الشيت هذه باش نبعث لكم الشيت نتاعت معناتها فيها اكسرسايز. اوكي مستر هتبعتها لنا في منصة مرفقات ولا واتس؟ نفس المرفقات طبعا. لا هذه مش نبعثها لكم في المرفقات. هذه نبعثها في المرفقات، لكن الاكسرسايز نبعثه لكم في الهوم وورك. اوكي يلا نمشي ونصلي ونرجعوا 5 دقائق. اوكي يلا السلام عليكم.